बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिजवान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको उन बीमारियों के मुतालिक बताएंगे जिनके मुतालिक हमने कभी सोचा भी नहीं है कि ये भी बीमारियां हैं या इनसे भी कोई बीमारी पैदा हो सकती है, लेकिन अपनी हर रोज की जिंदगी में हम ये आदतें अपना के बैठे हैं और इन बुरी आदतों की वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां पैदा होती हैं और बाद में वो लाइलाज अमराज में बदल जाती हैं और हमारी जिंदगी को तबाह करती रहती हैं। लिहाजा तवज्जो से समाअत फरमा लें, इस वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप समझ सकें कि वो कौन सी ऐसी छोटी छोटी खतरनाक आदतें हैं जिनको हम कुछ समझते ही नहीं, लेकिन वो हमारी जिंदगी को तबाह करती हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। और इसके साथ ही आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और गुजारिश है कि शेयर भी कर दीजिए। नाजरीन, आज हम अवदा वर्त रोग आयुर्वेदा में जो बताया गया उसका आपको बताएंगे कि ये कौन सी ऐसी 13 आदतें हैं जिनकी वजह से हम बीमार होते हैं और वो बीमारियां फिर लाइलाज बन जाती हैं। अवदा वर्त 2 अल्फाज का मजमूआ है। आयुर्वेद में इस तरह से सदियों से बयान किया गया। अवदा का मतलब वो हवा है और वर्त का मतलब जाना, ऊपर की तरफ जाना या नीचे की तरफ जाना। ये नीचे की तरफ जाना ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वर्त का मतलब। अवदा वर्त मतलब वो हवा जो नीचे की तरफ जाती है। जब हम खाना पीना खाते हैं तो उससे फिर हमारे मैदे और आंतों में कुछ हवा बनती है जो नीचे की तरफ जाती है और मगज के रास्ते से खारिज हो जाती है, और यही हवा जिम्मेदार है आंतों के साथ जो हमारी लैक्टिक मूवमेंट है वो तो खाने को नीचे की तरफ लेके जाती है या खाना बना के निकाल देती है, लेकिन साथ में इस अवदा वर्त यानी हवा का जो नीचे की तरफ जाने वाली हवा है इसका भी अमल दखल है। इसके बगैर भी वो खाना नीचे की तरफ नहीं जा सकता। लिहाजा ये हवा भी जिम्मेदार है हमारे खाए हुए खाने को फुजला बना के नीचे की तरफ लेके जाने की और वहां से इसे खारिज करने की। लेकिन 13 ऐसी खतरनाक छोटी छोटी समझी जाने वाली, हम उसे खतरनाक नहीं समझते, बहुत छोटी सी समझते हैं, लेकिन मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि वो छोटी आदतें नहीं है, वो बहुत खतरनाक है और इनसे पैदा होने वाली बीमारियां बाद में बहुत खतरनाक और मूजी बीमारियां बन जाती हैं। वो आदतें कौन सी हैं? ये सबसे पहली है हवा को रोकना। यही जो हवा नीचे की तरफ जाती है, जो पखाने के रास्ते से बाहर निकलती है, जिसे हम फार्ट बोलते हैं इंग्लिश में और उर्दू में से रीह बोलते हैं, ये जब खारिज होती है तो इंसानी जिस्म में आंतों में एक हरकत पैदा रहती है जिससे खाना नीचे की तरफ जाता रहता है। हवा को या रीह को रोकना। दूसरा है पखाना रोकना, पेशाब, जमाई या आंसू का रोकना, छींक, डकार, कै, मनी, प्यास, भूख, सांस और नींद। ये वो 13 चीजें बनती। दोबारा सुने, हम जिसे हर रोज रोकते हैं, हमें आदत पड़ गई इन चीजों को रोकने की। यानी रीह का रोकना, जिसे उर्दू में पाद भी बोलते हैं, उसको रोकना एक बीमारी है। पखाना रोकना, आया हुआ तो करते नहीं है, कई घंटे बैठे रहते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे रोक के बैठे रहते हैं। जमाई अगर आ रही है तो उसे हम रोक लेते हैं, नहीं करते सही तरह से। और जमाई रोकना एक खतरनाक अमल है, वो एक फितरी अमल है। आंसू रोकना भी एक खतरनाक अमल है। अगर आए हैं, दुख भरा हुआ है, आंसू आ रहे हैं तो उसको आने दे, उसे रोके ना, क्योंकि वो एक जहर बन चुका है, जहरीला मादा, उसे निकलना है आपको। छींक, इसको भी ना रोके, छींक रोकना बहुत खतरनाक अमल है। डकार को रोकना बहुत खतरनाक अमल है। जो हवा मैदे से ऊपर की तरफ थोड़ी सी आई है उसे बाहर निकालना है, उसे रोकना नहीं है। हम तो तजर्बात करते रहते हैं अपने ऊपर, हम कितनी देर जमाई रोक सकते हैं, कितनी देर पेशाब रोक सकते हैं, कितनी देर हम पखाना रोक सकते हैं, कितनी देर हम छींक मैंने इतनी देर छींक रोकी, देखो मैंने छींक नहीं मारी, हमने इतनी देर पेशाब हो गई। बहादुरी बनाते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाने की कोशिश करते हैं कि मैंने इतने घंटे पेशाब रोके रखा। ये बहादुरी नहीं है, ये जुल्म है अपने साथ। आप जब ये वो 13 आदतें जिनकी वजह से वो अवदा वर्त हवा या तो नीचे की तरफ जा रही है या ऊपर की तरफ आ रही है, किसी तरह से उसे खारिज होने दें। लेकिन जब हम उसे खारिज नहीं होने देते, जो डकार आ रहा है ऊपर को हवा निकल रही है उसको नहीं निकलने देते, जो जमाई आ रही है उसको नहीं निकलने देते, जो
ریح خارج ہو رہی ہے اس کو ہم نہیں نکلنے دیتے، فارٹ نہیں نکلنے دیتے، روک لیتے فارٹ کو، اور دیکھیں جی بڑی بہادری ہے جی میں نے فارٹ روک لیا، اپنا پاد کو میں نے کنٹرول کر دیا۔ کنٹرول کرنا اپنے آپ کو کرو، ان قدرتی چیزوں کو کنٹرول کر کے آپ نے کون سا ورلڈ کپ جیتنا ہے بھارت؟ تو ان کو روکنے سے وہ جو اب دا برت جو ہوا اور وہ زہریلی ہوا نیچے کو نکلتی ہے یا باہر اوپر کو نکلتی ہے، ہم جب اس کو نہیں نکلنے دیتے تو پھر وہ نیچے کو کچھ طرف نکلنے والی ہوا ریح یا پاد جو ہے وہ پھر الٹی سمت میں پاد مخالف یعنی مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اپنے ساتھ پخانے کو بھی اوپر کی طرف لے کے آتا ہے، نیچے کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ قبض شدید قسم کی ہو جاتی ہے، وہ پخانہ اندر جسم کے اندر اوپر کی طرف آنے لگتا ہے، اکثر اوقات وہ چھوٹی آنت سے اوپر کی طرف میدے کی طرف سفر کرتا ہے، میدے کے اندر تو داخل نہیں ہوتا لیکن سفر اس کا اوپر کی طرف رہتا ہے، نیچے کو بہت کم رہ جاتا ہے، پھر وہ اندر زہر بنتا ہے، پھر وہی آنتوں کو گلاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے جگر، میدا، آنتیں خراب، شوگر ہوگی، کینسر ہوگا، فالج ہوگا۔ ان 13 عادتوں کو، قدرتی عادتوں کو آپ نے خراب نہیں کرنا، ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کرنی۔ اگر آپ نے 15، 20، 30 سال تک یہ عادتیں کنٹرول کر کے رکھی ہیں، جمائی آئی روک لی، کھانا آیا روک لیا، پیشاب آیا بیٹھے رہے، اور چھینک آئی روکی رکھی، نیند آئی روکی رکھی، بھوک لگی آپ نے نہیں کھایا کچھ بھی، 2 3 گھنٹے 4 گھنٹے لیٹ کر دیا، اگر یہ ساری بری عادتیں کرنے سے آپ کو کوئی انعام ملا ہے یا کوئی فائدہ ہوا تو مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ بھی یہ جو 13 عادتیں آیوروید کی کتابوں میں گروؤں نے اور مہا سنتوں نے لکھی ہیں وہ غلط ہے۔ ہم کلیم کریں گے نا لوگوں کو کہ نہیں جی لوگوں کو تو فائدہ ہوا، ان حضرت کو فائدہ ہوا، تو یہ عادتیں آپ بند کریں تاکہ آپ صحت مند رہ سکیں۔ ان 13 عادتوں سے پیدا ہونے والی الگ الگ بیماریاں، ہر ایک عادت یعنی احوار روکنے سے، ریح روکنے سے کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ الگ موضوع ہے، پخانہ روکنے سے کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، پیشاب روکنے سے، جمائی روکنے سے الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں، وہ اب ساری کسی ایک ویڈیو میں بتانا ممکن نہیں ہے، اگلی ویڈیو کا آپ انتظار کر لیں، میں اگلی ویڈیو میں ہر ایک میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ان 13 میں سے ایک ایک چیز کو روکنے کا، بھوک روکنے کا، نیند روکنے کا کیا نقصان ہوتا ہے۔ نیند آئی ہوئی ہے، اب 8 بجے کی نیند آئی ہے لیکن 12 رات 2 بجے تک 3 بجے تک جاگ لیں گے جان بوجھ کے، وہ آپ کے ساتھ ظلم ہی کر رہے ہیں نا۔ اب ان عادتوں کو اپنانے کے بعد جو آپ کو بیماریاں لگیں گی وہ کسی دوائی سے ٹھیک ہونے والی نہیں۔ تو اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو تفصیل سے ان 13 کا الگ الگ وجہ بتائیں گے کہ کس کس چیز سے کون کون سی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے۔